ଛାଇଟେ ପରି ଆକୁଳି ଡାକିଲେ ବାବା ଶୁଣନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମୀ ଜଗା ମାଇ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସବୁ ଆଖିରେ ରଖି ଜଣେ କ୍ଷେତ୍ର ଜଣେ ଶିରିଡ଼ି ବାସୀ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସବୁ ଆଖିରେ ରଖି ଜଣେ କ୍ଷେତ୍ର ଜଣେ ଶିରିଡ଼ି ବାସୀ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ଗଳି ଓ ପୁରୀରୁ ଶିରିଡ଼ି ଅନେକ ଦୂର ସଖୀ ଥରେ ଯିବାଲୋ ବୁଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଜଗାର ଲୀଳା ପର ସାଇ ଧାମେ ପୁରିଲୋ ଝୁଲି ସାଇରା 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 ସାଇରା। नमस्कार, मु आपण मान प्रिय सिंगर ज्योति। आज गोटे बहुत ही सुंदर भजन टे रेकर्ड है बीएम स्टूडियो रे, जहाँ को बहुत ही सुंदर वे म्यूजिक देछंती कुमार अनिल भाई आ बहुत ही सुंदर वे लिखिछंती जीवन भाई। सो आशा करछि कि मु जति भाव में गाई आपण भी से गीत को भल पाइबे निश्चय। आ जदि गीतटी आपन को भल लागिछि देन प्लीज लाइक करंतु, शेयर करंतु आ कमेंट सेक्शन में प्लीज जणांतु कि केमती लागिछि आपन को गीत।